ସବୁଥିରୁ ବେଶୀ ପ୍ରତାରିତ ହଉଛନ୍ ମହିଳାମାନେ ଏଇ ସରକାରକେ। ସବୁଥିରୁ ବେଶୀ ପ୍ରତାରିତ ହଉଛନ୍। ଆଜି 3,000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା କହିକି ଭତ୍ତା ନାଇଁ ଦେଲେ, ହେଲେ ଆଜି 3 ମାସ ତक ଆମର ବୁଢା ଯେମାନେ 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସ୍କ ମାନେ ଅଛନ୍ ତାଙ୍କୁ ବି ଭତ୍ତା ନାଇଁ ମିଲବାର୍। ସବୁଥିରୁ ଆଇରନିର କଥା, ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର ସରକାର କହିକିନା ଯେନ୍ ବିନ୍ଦୁର ପିଟୁଥିଲେ, ଚାଷୀ ମାନେ ଏକା ଏଇ ଜାଗାରେ ବେଶୀ ପ୍ରତାରିତ ହଉଛନ୍। ହେଲେ 3100 ଟଙ୍କା ଯେନ୍ ଦଉଛନ୍ ତାର ବଦଲାରେ ଯେନ୍ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଏତେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍, ଚାଷୀ ମାନକେ ବାରମ୍ବାର ରାଜରାସ୍ତାରେ ଉତରିବା ଲାଗି ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍, ସେ 3100 ଟଙ୍କାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାଇନ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ ଓଡିଶାକେ मतलब ଆମର ବରଗଡ଼କେ ଓଡିଶାର ଭାତ ହାଣ୍ଡି କୁହାଯାଏସି। ଆଜି ଆମର ଭାତ ହାଣ୍ଡିରେ ଏକା ଚାଷୀ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ଲାଗି ଆବେଦନ କରୁଛନ୍। ଯେମାନେ କହୁଥିଲେ କି ଆମେ ମାନେ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର ହିତର ଲାଗି ଆସିଛୁ, ଆମେ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର ଭର ଲାଗି ଆସିଛୁ, ସେ ଜିନିଷଟା ତ ହେଇ ନା ପାରବା। ଆମେ ମାନେ ବାରମ୍ବାର ସରକାରକେ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ କି ଆମର ଯେନ୍ ଧାନ ଅଛି, ଯେନ୍ଟା ଆମର ହକ୍ ଅଛି, ସେଟା କିଣି ନିଅ, ଆମର ହକଟା ଆମକୁ ଦିଅ କହିକିନା। ଗୋଟେ ଟାଇମରେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଥିଲେ, ଆମେ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଗି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲା। ହେଲେ ଆଜି ମାନେ ଚାଷୀ ନିଜର ହକର ଲାଗି, ନିଜର ପାଉନା ପାଇବା ଲାଗି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍, ମାନେ ଆମେ ଭାବି ପାରୁ ଓଡିଶା के स्थिति के आसलान। धान क्रय करिवार समय आरंभ हो गलानी। पुणी थरे जो परिकल्पना आम समस्तंकर जे चाषी भाई मुहरे टिके हस देखिबा, प्रोक्योरमेंट स्मूथ हब, जो कमिटमेंट ए डबल इंजिन सरकार दउची, बारंबार गत 3टी सीजन रे से कमिटमेंट रे से फेल कलेनी। हुए तो ये जो आगामी सीजन रे से किछि गोटे प्रोग्रेसिव स्टेप्स नेबे। किंतु बंधुगण, आपण जानी आश्चर्य हेबे, वर्तमान जो किलेई बिलेई आमर चाषी भाई माने होउचंती, ता उपरे आपणको सांगरे आलोचना करिवे ओडिशार माननीय विधायिका वर्षा सिंह बरिहा महोदया। सी आम दलर वरिष्ठ नेत्री, से जनरल सेक्रेटरी अछंती वर्तमान बिजु जनता दल रे मध्य। आपणको सांगरे तांको अंचलर एवं सारा ओडिशा रे जो चाषी हंसंत होउचंती, आज से तांको सफ्टल वे रे से दल तरफ आपणको सांगरे टिके वार्तालाप करिवे। मैं अनुरोध करुच्ची वर्षा मैडम को से तांकर डेलिब्रेशन आरंभ करिवे। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆଜି ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ ଡାକିବାର କାରଣ ଏଟା ଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଆସିଥିଲା, କହିଲା ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର, ଓଡ଼ିଶାର ଡବଲ ବିକାଶ ହେବା, ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆମେ ମାନେ ବି ମାନିଲା, ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନକେ ଆମେ ମାନେ ବି एक्सेप्ट କଲା, कहले कि परिवर्तन ही प्रकृतिर नियम है। हेले आमे केही ने जानिते ई परिवर्तनटा एते भयंकर हेबा। जेतेबेले सरकार आसीतिला, गुटे जिनिस कहितिले कि आमे होचु लोकंको सरकार, आमे होचु महिला मानंको सरकार, आमे होचु माँ मानको सरकार, आमे होचु वृद्धा मानको सरकार, आमे होचु चाषीको सरकार। हेले आपण माने समस्त जानी छन, सबुत्रु बेसी प्रतारित होउछन महिला माने सरकार के। सबुत्रु बेसी प्रतारित होउछन। आज 3,000 टंका भत्ता कहकी भत्ता नहीं देले, हेले आज 3 मास तक हमर बुढ़ा जिन माने 60 वर्षरू ऊर्ध्व वयस्क माने अछन तांको भी भत्ता नहीं मिलता। सबुत्रु आइरनिर कथा, चाषी मानकर सरकार कहकिना जेन बिंदुर पिटुथिले, चाषी माने एका एई जगह बेसी प्रतारित होउछन। सबुत्रु बेसी से माने जदि कलपल होउछन, ई जगह चाषी माने एका होउछन, अलगा किछि ना हबार। गोटे चाषी जेतेबेले अमल करूछे बिकबार पर्यंत, से सबु बेले आंदोलन करूछे, केतेबेले सार लागी, तो केतेबेले रजिस्ट्रेशन लागी, तो केतेबेले प्रोक्यूरमेंट लागी। इमाने सबु बेले कहूछन आमे 3100 टंका चाषी मान को दउछु पर क्विंटल। से माने कहितले एमएसपी वृद्धि करमु, एमएसपी तो वृद्धि नाय कले, इनपुट असिस्टेंट नारे सेटा 3100 टंका दउछन। हेले 3100 टंका जेन दउछन, तार बदलारे जेन चाषी मान को एते हैरान करूछन, चाषी मान के बारंबार राजरास्ता रे उतरिबा लागि बाध्य करूछन, से 3100 टंकार किछि मूल्य नाइन। जदि आमे तांको एते ह्यूमिलेट करमा, आमे 3100 टंका लागि, तो सेटा हमर मानकर बर्दाश्त बाहरे। आजि आपण समस्ते जानिछन ओडिशा के मतलब हमर बरगड़ के ओडिशार भात हांडी कुहाजेसी। आज हमर भात हांडी रे एका चाषी माने इच्छा मृत्यु लागि आवेदन करूछन।
আমার মোর পদপুর কনস্টিটুয়েন্সি র মেলছামুন্ডা গাঁর গোপাল কৃষ্ণ সাহু ସେ আমার কলেক্টরেটরে আবেদন କରିଥିଲେ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ଲାଗି କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଟୋକନ ନାଇଁ ଆସିବାର ଏ ଜାଗାରେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେ ଲୋନ ନେଇକିନା ଚାଷ କରିଥିଲେ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ କିଣିଥିଲେ ତାପରେ ଆମର ସାର କିଣିଥିଲେ ତାଙ୍କର ମାର ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମାନେ ଅଛି ଯେନ୍ଟା ରାୟପୁର ଯାଇକିନା ଦେଖାବାର କଥା ସେ ଜିନିଷ ସେମାନେ କରି ନା ପାରବା ସେଥିଲାଗି ସେ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ଲାଗି କଲେକ୍ଟରେଟରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ ଆଇରନିର କଥା ଏଇଟା କି କଲେକ୍ଟରେଟରେ ସେଟା एक्सेप्ट ବି ହେଇଛି मतलब ଇ ସରକାର କେନ୍ ଆଡେ ଯାଉଛେ କେନ୍ ଆଡେ ଗତି କରୁଛେ ତାଙ୍କର ତାଲମେଲ ନା ରହିବାର ଆମେ ମାନେ କିଛି ବୁଝି ନା ପାରବାର ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିକିନା କହୁଛେ କି ମତେ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁର ଆପଣ ମାନେ ମୋର ଲେଟର एक्सेप्ट କରୁନ୍ ସେଟା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ ଓଡିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣର କେ କପି ସବମିଟ ହେଇଛି ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ एक्सेप्ट ବି କରିଛନ୍ ମାନେ ଆମେ ମାନେ ତାକୁ ପରମିଶନ ଦେଲେ ସେ କି ତମେ ତମର ଇଚ୍ଛାରେ ଯାହା କରିବା ଇଚ୍ଛା କର କହିକିନା ତ ଏଇଟା କେନ୍ ହିସାବରେ ଚାଷୀଙ୍କ ସରକାର ହେଲା ମୁଇଁ ତ ବୁଝି ନା ପାରବାର ଯେନ୍ମାନେ କହୁଥିଲେ କି ଆମେ ମାନେ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର ହିତର ଲାଗି ଆସିଛୁ ଆମେ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର ଭର ଲାଗି ଆସିଛୁ ସେ ଜିନିଷଟା ତ ହେଇ ନା ପାରବା ଆମେ ମାନେ କେତେବେଳେ ନୂଆପଡାରେ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛେ ତ କେତେବେଳେ ବିଜେପୁରରେ ଆମର ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବ ଲାଗି ଧାନ ବିକି ନାଇଁ ପାରିକିନା ଗୋଟେ ଚାଷୀର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହଉଛି ଆଉ ଆଜି ପଦମପୁର କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ମେଲଛାମୁଣ୍ଡାରେ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ଲାଗି ଆବେଦନ କରିଛନ୍ ଯେତେବେଳେ ବି ପ୍ରକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟର ଟାଇମ ଆସୁଛେ ବାରମ୍ବାର ଚାଷୀ ରାଜରାସ୍ତାକେ ଓହ୍ଲଉଛି କେତେ ଦିନ ଆଗରୁ ଝାରବନ୍ଦ ବ୍ଲକର ଡଭା ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର କାହାରି ବି ଟୋକନ ନାଇଁ ଆସି ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତର ସବୁ ମତଲବ ଚାଷୀ କାହାରି ଟୋକନ ବି ନାଇଁ ଆସି ସେମାନେ ଅନଶନରେ ବସିଥିଲେ ଦୀର୍ଘ 12-15 ଦିନ ପରେ ସେମାନେ ଅନଶନରୁ ଉଠିଲେ ଏନ୍ତା ବହୁତ ଜାଗାରେ ଅଛି ଯେନ୍ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର ଟୋକନ ବି ନାଇଁ আসবার ଚାଷୀ ମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହଉଛନ୍ ତାରପରେ ବି ଇ ସରକାର କହୁଛି ଆମେ ମାନେ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ଲାଗି କାମ କରୁଛୁ ଯଦି କେହି ବେଶୀ ପ୍ରତାରିତ ହଉଛନ୍ ଆମର ବରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ବେଲେ ଚାଷୀ ମାନେ ହଉଛନ୍ କାହିଁକି ତାହାକୁ ବାରମ୍ବାର ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାବାର ଲାଗି ପଡୁଛେ ନିଜ ହକର ଲାଗି ଆନ୍ଦୋଳନ କରବାର ଲାଗି ପଡୁଛେ ଇମାନେ ବାରମ୍ବାର ସରକାରକେ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ କି ଆମର ଯେନ୍ ଧାନ ଅଛେ ଯେନ୍ଟା ଆମର ହକ ଅଛେ ସେଟା କିଣି ନିଅ ଆମର ହକଟା ଆମକୁ ଦିଅ କହିକିନା ଗୋଟେ ଟାଇମରେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଥିଲେ ଆମେ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଗି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିନା ହେଲେ ଆଜି ମାନେ ଚାଷୀ ନିଜର ହକର ଲାଗି ନିଜର ପାଉଣା ପାଇବା ଲାଗି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ ମାନେ ଆମେ ଭାବି ପାରୁ ଓଡିଶା କେ ସ୍ଥିତିକେ ଆସିଲାନ କହି ଆମର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 24 ବର୍ଷ ଓଡିଶାକେ ବହୁତ ଆଗକେ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ହେଲେ ଆମେ 10 ବର୍ଷ ପଛାଡକେ ପଳେଇ ସାରିଲାନ ସେଟା ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରୁନ୍ ଏଇଟା କେତେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କଥା ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ନିଜର ମେହନତର ଲାଗି ଯଦି ସରକାରକେ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି କରି ପାରୁଛେ ଗୁହାରି କରୁଛେ ରାଜରାସ୍ତାକେ ଓହ୍ଲଉଛେ କି ନାଇଁ ଆମକେ ଆମର ପାଉଣା ଦଉନ୍ ତ ଇ ସରକାର କେନ୍ ହିସାବରେ ଚାଲୁଛେ ଆପଣ ମାନେ ଭାବନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସପ୍ଲାଏ ମିନିଷ୍ଟର ଯାଉଛନ୍ କେନ୍ସି ଚାଷୀକେ ସେ ଭେଟବାର ନାହିଁ उल्टा आमर मिलर्स मान साथ मीटिंग करके आसी जाउछन जेतेबेले कटनी छटनी कथा होचे सरकार कहितला आम मनकर टाइम रे कटनी छटनी करबा लेकिन ताकर मिनिस्टर का मानले कि आम सरकार रे कटनी छटनी होची और एटा खाली 2-3 केजी रे नाय रहिना 8-10 किलो पर्यंत पहुंची सारिचे तो जेनटा ताकर प्रतिश्रुति थिला से प्रतिश्रुति तो से माने ओहरी गले केसी प्रतिश्रुति पूरण नै कर पाले हेले इटा आज आम सरकार के इटा आम बीजेपी जेन मुंड नुआई मतलब गोटे चाषी लगी कलंकित जिनिस है कि सरकार के से लेखुचन और से जिनिस एक्सेप्ट करुछन इच्छा मृत्यु लगी तो आपण माने एका निजे विचार करूँ ओडिशावासी एका विचार करबे जेन मिछ होइतना सरकार आसीथिला निश्चित भाव आगामी दिन में सरकार के जवाब देबे टिके अनुरोध करबी से वीडियो को गोटे थर आपण देखि दियंतु मैं दास तो वाले आके कि मोर पाटा बता फोटो देखि नो सवाल दान नॉन उसको साधारण में फिर आगो साफ कराटा से वर्षा लागू जैसे दुकान वाला तर ट्रैक्टर वाला वर्षा लागू से भूतिया भूतरी गाना से फिर उदाहरण के मतलब से लागू से यार मरना उदाहरण के लिए 50,000 पता है आपको से यहाँ से माई बदला के काम करे वो कहा निकल मानो से वो उससे और तो यार आसमान में मुझे आ गया मैं कलर जो धान रोपनी होती मंडी वाले धान में रोपनी वाले कोई घोड़े से देखी हो जाओ तो ना ना रोपनी वाला घोड़ा भी रोपा जाएगा ना धान रोपा तो कोई भी दुकान है पूरे तरह से ना और तो फिर 400-500 रुपए आया ना जाता तो उनका उधर तो खड़ी हो गई तो तभी वाले वाले मुझे से जाते तो बोले सामने ये हम कंप्लेंट होने बोला और तो उसके बाद में जाते सामने ये हम कंप्लेंट में टमाटर होगा कंप्लेंट जब जब का होगा अपन तो बोली हमारे लिए जरा तो हमारे तो कौन आसपास आमे प्रत्येक वर्ष चर्चा करुचे जो
जिनिस आमे शुणु नथिले वर्तमान से जिनिस बढ़ी बढ़ी चली जेमती वर्षा मैडम कहले वर्तमान आपण भावंतु गोटे पटे डिंडिम पिटा होउची जे आमे 3100 टंका देलु एता कलु तेता कलु अन्य पटे 15 किलो पर्यंत कटनी चटनी आपण भावंतु गोटे चाषी सबू करिवो किंतु ताकू जेतेबेले सार टिके दबार थिबो सार मिलिबनी तार जेतेबेले जिनिस मार्केट को जिबार समय थिबो सेतेबेले से जिनिस हेई परिबो नाही आमे आगुरु मृत्यु कथा शुणुतिले जहाँ आज वर्षा मैडम तांको अंचलर जो समस्या जोटा हमको समस्त को दुख भी दौची आउ अनुचिंता आउ थरे अणई दौची जे एबे आमे आगु को कौन करिबा मृत्यु कथा शुणुतिले इच्छा मृत्यु कथा आपण देखुचंती आउ एडमिनिस्ट्रेशन केते कैलेस आपण भाबंतु इच्छा मृत्युर एप्लिकेशन दिया होची एवं कलेक्टरेट रु ताकू दस्खत मारी रिसीव करा होची जे आमे किछि करि पारलु नाही बोध हुए सेटा तांकर स्वीकृति जे आमे असहाय आमे किछि करि पारुनु आमे सरकारी प्रोत्साहन दबु बेली कहूतलु सेटा हेई पारु नाही आ अल्टीमेटली आपण इच्छा मृत्यु करंतु आपण याकू केते आगु को नहीं पारिबे एडमिनिस्ट्रेशन या उपरे कोन करिवो से जिनस तो परर कथा आशा करिबा एपरि जिनिस आउ बारंबार हेई ओडिसा जेंती निंदित न हो आपण समस्त आछंती पुन थरे आपण को धन्यवाद निश्चित भावे जे आमर बरगढ़ रु एका सब धान सप्लाय हेसी सेति नै बरगढ़ के भातो हांडी कहा जायछि बरगढ़ रे जदि समस्या रहला तो सेटा सारा ओडिसा रे समस्या हेबा सबुथरु बेसी प्रोक्यूरमेंट हेछि आमर बरगढ़ एका डिस्ट्रिक्ट रे इमानकर कोऑर्डिनेशन रो अभाव मुइटा नै कोन दूरदृष्टि इमानकर धान नाय केरबार मनोभाव एटा चाषी माने केनता करी हैरान हेबे केनता करी माने 3100 टंका चाषी मान के देई नै पारबे जदि मानकर इच्छा थिता तो जेतकी आगुरु से मानकर टोकन आसुतो ताई माने से टोकन देई देते कहार आगुरु 200 क्विंटल आसुतला हेले आज सेटा 50 क्विंटल रे सीमित हो जाइछे इदा तांकर एका मनोभाव है माने केनता करी चाषी मान के पैसा नै देबे हैरान नै करबे 3100 टंका देबार लागि नै पड़बा सेति लागि एति हैरान करू नला किछि नै अरे वाओ अनु केते सुंदर ड्राइंग बनैछु एटा कोन बनैछु एरा मु एरा बापा एरा बो एरा जेजे बापा एरा जेजे माँ वाओ औ एटा कोन हम फैमिली डॉक्टर हाँ बो एरा हम फैमिली हॉस्पिटल रंग बदलिछि रूप बदलिछि हेले आपनक सह संपर्क बहुत पुराना खाली ओडिशार नुह पूर्व भारतर 50 लाख परिवार भरोसा आमर अत्याधुनिक कौशल एवं अद्वितीय सेवा 27 वर्षर संपर्क आमको करिपारिछि आपणक निजर फैमिली हॉस्पिटल थैंक यू डॉक्टर अनुपरी अनेक पिलांक धन्यवाद आम पई अमूल्य उपहार।